Iba yung french fries niya. Yung french fries niya saan lang? Panta natin. Normal na. Ito yung nagawa ng kasama. TV na hawak. Ayaw. Ah, Raven. Ano to? Video to. Ay, sige, video para pipicture na lang. Daddy niya, tingin-tingin. O, tingin-tingin. Bilis. Di ba pwede i-picture na lang? Pipicture na lang natin. Parang tunay yun. Yeah. Okay, send mo yan sa messenger. Present ko to kay pa. Ah, nakakuha na yata. Oo, baka parang nabubulunan na yan. Tignan nyo. Yan, sabi ko sa inyo. Tama na. Ay, naku. Hirap na.